Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello everyone. Hi. Good morning. Good morning. How are you today? We are fine. Okay. How are you, Awu? I'm fine. How are you, Angel? What about you, Awa? How are you? I'm fine. Okay, Alhamdulillah. If you are fine, me too. Okay. Today we will begin in this class, and before we begin our class, let's read prayer together. Before we study, let's pray together. Pray again. Finish. Let's say greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah, today we can meet again in this class. Here, before we start our class today, did you still remember about our song or ice breaking? Kalian masih ingat tentang ice breaking kita? Oke, kalau gitu mari kita coba. Oke, siap semuanya? Siap. Keluarkan suaranya ya supaya semangat. Oke. Oke. Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Okay. Let's we begin. Good morning everyone. How are you? I'm fine. Good morning everyone. How are you? I'm great. Good morning my student. Good morning, my teacher. Good morning everyone. How are you? I'm fine. I'm great. I'm good. Tepuk tangan. And once more, before we begin our class, the last song is okay. Attention. Ready. Oh yeah. Attention. Ready. Attention. 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 Ready. 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 Okay. Are you ready for my class? Yes, I am. Yes, we are. Are you ready for my class? Let's be quiet. Oke, once more ya. Sekali lagi kamu nggak semangat. Yes, miss. Kalau kalian semangat, kelasnya kita mulai. Oke, once more ya. Oke, Awa, ya, digerin. Nah. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Are you ready for my class? Yes, I am. Yes, we are. Are you ready for my class? Let's be quiet. Okay. Yes. Okay. My student, today we would like talking about, hari ini kita akan belajar tentang hortatory exposition text. Okay. Before that, do you still remember what is hortatory exposition? Kalian masih ingat apa itu hortatory exposition? Yes. Atau do you know what the meaning of hortatory exposition? Yes, I know. Okay, what are you? Apa ayu? It's a type of text that's trying to persuade to encourage the reader or listener. Okay, good ayu. Give applause for ayu. So friends, hortatory exposition, as Ayu said, di sini, let's we begin. Okay, hortatory exposition is a text. Oke, di sini ada beberapa pembahasan. The first one, we will talking about understanding, function, structure, characteristic, and example.
Okay. Then, and information. Hortatory exposition also provides information that supports the argument presented. Nah, jadi di sini teman-teman, there is three function. There are three functions of hortatory exposition. Ada beberapa fungsi dari teks hortatory ini. Fungsinya apa? The first one, as Dita say that hortatory exposition to convey other particular opinion or action, katanya. Nah, fungsinya adalah untuk meyakinkan orang lain tentang pendapat atau tindakan tertentu dengan menggunakan fakta, data, dan informasi yang relevan. Nah, hortatory exposition juga memberikan informasi yang mendukung argumen yang disampaikan. Contohnya seperti ini. For example, when we write something hortatory exposition, you should to make a note. Kalian harus membuat catatan bahwasanya teks yang kalian buat itu ada argumen yang dimasukkan. Contoh dari argumen sebuah politikus, seorang politikus, ada salah satu seorang politikus, bukan politikus, apa? Rocky Gerung. Nah, jurnalis katanya. Dia mengatakan bahwa Indonesia ini salah satu negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Namun Rocky Gerung mengatakan juga Indonesia hanya kaya akan sumber dayanya, tapi tidak dengan ilmunya, seperti itu. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di Indonesia ini manusia banyak. Indonesia adalah salah satu one of the country who has many people, yang punya banyak orang atau banyak penduduk di salah satu negara Asia, sorry. Nah, tapi kenapa Indonesia ini tidak termasuk ke dalam negara yang maju, masih berkembang? Itu tadi karena hanya sumber daya manusianya saja yang banyak, tapi tidak dengan pemanfaatan ilmunya, seperti itu. Oke, di sisi lain katanya di sini hortatory text also aim to invite reader or listener to take certain action by providing recommendation or invitation supported by persuasive argument. Hortatory exposition can influence the viewers and attitude of others, but hortatory exposition text does not force the reader. Nah, di sini katanya, di sisi lain teks hortatory ini juga mengundang si pembaca atau si pendengar untuk atau agar melakukan tindakan tertentu. Contohnya dengan memberikan rekomendasi atau ajakan yang didukung oleh argumen persuasif. Nah, hortatory exposition juga dapat mempengaruhi pandangan dan sifat orang lain. Kenapa? Miss? Why? When we read some hortatory exposition text, ketika kita membaca hortatory exposition text, it will make us agree with that argument. Itu akan membuat kita setuju dengan argumen tersebut. Tapi itu pun dilandasi dengan argumen-argumen yang benar gitu dan faktual. Kalau argumennya salah atau melenceng, bisa jadi ketika kita membaca teks hortatory exposition ini, kita tidak setuju dengan argumen tersebut. Nah, sama untuk paragraf ketiga pun, di sini katanya teks hortatory itu biasanya bisa merubah positif sosial seseorang. Apa sih maksudnya itu, Bu? Maksudnya apa, Miss? Jadi ketika seseorang membaca teks hortatory exposition ini, secara tidak langsung itu akan menggiring opini-opini yang membuat si pembaca atau pendengar yang tadinya bisa jadi ketika dia setuju misal dengan kepemimpinan Prabowo. Nah, setelah membaca hortatory exposition ini atau mendengar teks yang dibacakan mengenai teks hortatory exposition, mereka yang tadinya setuju dengan Prabowo itu bisa jadi tidak setuju setelah membaca argumen-argumen yang disampaikan pada teks
hortatory exposition seperti itu. Oke, and here we would like to talking about, kita akan membicarakan tentang struktur teks hortatory exposition. Nah, after that, before that, I would like to ask you, do you know how many structure in hortatory exposition? Kalian tahu ada berapa struktur di teks hortatory ini? Ada yang tahu? If you know, raise your hand. Kalau kalian tahu, silakan angkat tanganmu. Ada 3. Oke, what is that? Gak tahu. The first one. Yang pertama. Orientation. Apa? Orientation. Orientation. Bener gak, Miss? Argumen. Oh, tesis, argumen, recommendation. Yeah, great out. Give applause for out. The first one is thesis. Nah, thesis same with introduction. Thesis itu sama dengan pengenalan. Sama dengan pengenalan ya teman-teman semua. Contoh di sini. Ada keluar. Okay, in this initial session, you must introduce the topic or problem that will be discussed. This introduction aims to attract the attention of reader or listener and make them interested in continuing to reader or listener to the text. And here, in addition, the session also presents a statement or opinion of the author position regarding the topic being discussed. And this statement or opinion is the main focus of the text and is the basic for compiling the arguments that will be presented text. Usually, the reason why this topic needs to be discussed is also included in the introduction, thesis, and session. Jadi, di sini ada yang namanya tesis atau introduction. Seperti yang kita ketahui, as we know that introduction itu sama dengan pengenalan, seperti itu. Nah, di sini juga dijelaskan pengenalan apa sih, Miss? Nah, dalam bagian awal ini kita akan diperkenalkan dengan topik atau permasalahan yang akan dibahas. Contohnya ada pendahuluan, bertujuan untuk menarik perhatian pembaca atau pendengar dengan membuat mereka tertarik untuk melanjutkan membaca atau mendengar teksnya. Jadi, here the reader, pembaca, ketika mereka pertama kali membaca teks hortatory exposition ini, mereka harus tahu poin utama atau apa yang akan dibahas dari teks ini. Kalau semisal ketika kalian membaca sebuah teks hortatory exposition, pasti yang akan kalian baca itu paragraf pertama. Nah, the last paragraph, bukan paragraf terakhir, terkecuali kalau kalian tidak mempunyai atau kurang relasi membacanya, pasti langsung menuju pengen baca yang terakhir, kan? Nah, di sini paragraf pertama itu atau introduction berfungsi to make the reader interesting to our text. Nah, itu fungsi paragraf pertama ini untuk membuat pembaca agar tertarik dan meneruskan untuk membaca teks hortatory exposition. Nah, kalau semisal kriteria dari teks ini tidak menarik atau tidak membuat si pembaca itu terus membaca teks expositionnya, otomatis tujuan dari struktur teks exposition itu tidak tercapai, seperti itu. Oke, lanjut. For the second structure ada argument. Nah, di sini
exposition contain arguments that support the author opinion statement that why certain actions should be taken. These arguments are presented using fact, data, logic, and strong reason. Each argument is usually given in a spirit paragraph with the strongest argument presented first. And the session usually also explain why the solution offered makes sense or is beneficial to many people in profit. Nah, di sini dijelaskan untuk argumen itu teman-teman. Dalam teks hortatory exposition ini berisi argumen-argumen yang mendukung pertanyaan pernyataan pada pendapat si penulis dan juga mengapa tindakan tertentu harus dilakukan. Argumen-argumen ini disajikan dengan menggunakan fakta, data, logika, dan alasan-alasan kuat. Jadi, ketika teman-teman when you are finished, ketika kalian sudah menyelesaikan bagian pertama yaitu introduction, kalian harus membuat bagian kedua yaitu mengumpulkan argumen-argumen yang berdasarkan pada data, logika, dan fakta. Jangan sampai argumen yang kalian buat itu tidak berdasarkan pada data-data atau fakta yang benar. Contohnya argumen yang kalian buat itu diambil dari Wikipedia. Karena as we know that Wikipedia itu bisa dirubah oleh orang. Ketika kalian membuka, when you are open your Google, ketika kalian membuka Google kalian dan searching Wikipedia tentang anything, tentang apapun, kalian bisa mengedit teks yang ada di Wikipedia seperti itu. So, jangan terlalu percaya pada Wikipedia. Lanjut. Di sini ada recommendation. The last part of this chapter is recommendation. Nah, bagian dari rekomendasi ini, apa sih yang dimaksud dengan rekomendasi ini? Nah, di sini the final part of the hortatory exposition is closed with a recommendation or invitation to the reader. The session invite the reader to take action or change their attitude according to the statement or opinion that has been conveyed. In the recommendation, you can include an evil and the importance of considering the argument that have been mentioned previously. And the hope is that the reader can be influenced and take action according to the topic of the problem and the recommended solution offered. Nah, di sini bagian adalah bagian terakhir yang mana ditutup dengan rekomendasi atau ajakan kepada pembaca. Bagian ini mengajak pembaca untuk mengambil tindakan atau mengubah sikap mereka sesuai dengan pernyataan pendapat yang telah disampaikan. Jadi, here in this last part, di bagian terakhir ini adalah, kalau bahasa kitanya adalah bagian penutupnya. Apakah penutupnya ini mengajak kepada hal-hal yang positif ataupun pada hal yang negatif? Contohnya tadi, ketika kalian membaca teks hortatory exposition Prabowo, tentang Presiden Prabowo. Nah, this part, bagian terakhir ini seperti kesimpulan dari awal atau dari struktur pertama, kedua, seperti itu teman-teman. Apakah di kesimpulannya mencantumkan argumen-argumen yang negatif yang membawa kita kepada pemikiran yang bertolak belakang seperti itu. Selanjutnya, and for the next, karakteristik. Oke, di sini ada beberapa. There are many characteristics. There are 8 characteristics. Ada 8 karakteristik. Oke, for the first one, untuk yang pertama, who want to read this characteristic? Siapa yang mau baca? Okay, Ayu, time is yours. Just write
image rules consisting of the following components. 1. The first, the writing focus on the author and uses the person point of view to the author. The second is using abstract knowledge, culture, national policy advantage, and etc. The third is action with art style, good information, etc. And the fourth is using papers, reflect, consider, evaluate, analyze, and the fifth using moral ethics, surely, recently, documentally, clearly, and the sixth using temporal, connective, firstly, secondly, thirdly, and the seventh is using evaluate, reward, effective, efficient, trustworthy, valuable, and then eight using simple present tense. Nah, so That's choice. okay, thank you Ayu. Give applause for Ayu. Nah, di sini here there are 9 karakteristik dari teks hortatory exposition. Yang pertama, tulisan berfokus pada penulis dan menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu si penulis. Nah, yang kedua, menggunakan abstrak. Contohnya abstrak noun itu ada culture, how, advantage dan lain-lain. Terus yang ketiga, menggunakan action verb. Contohnya ada feel, argue, implement dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan thinking verb. Contohnya ada apa? Thinking verb itu yang reflect. Reflect, consider, evaluate, and analyze. Nah, dan yang kelima, menggunakan modal verb. Contohnya apa, Awa? Apa? Menggunakan modal verb. Contohnya apa? Certainly, definitely, clearly, Dan surely. terus ada juga menggunakan temporal connective. Oke, contohnya apa, Angel? Firstly, secondly, thirdly, dan lain-lain. Oke. And next, menggunakan evaluate word. Contohnya apa itu, Dita? Contohnya ada effective, efficient, trustworthy, valuable, etc. Oke. Dan yang terakhir, menggunakan simple present tense. Contohnya, Aul, please give an example. Berikan satu contoh simple present tense. Yes. Dari kalimat aja. Ya. Ya, dari kalimat. Nah, and Kan satu doang. satu lagi, we related about this course yang berhubungan dengan materi hari ini. Sebutkan satu contoh teks simple present tense yang berhubungan dengan teks hortatory exposition. Contohnya apa, Aul? Jadi sebutkan contoh Simple present tense. Contoh, for example, karena hortatory exposition itu menggiring pendapat-pendapat atau ide-ide. Contohnya kayak gini. I agree with this statement. Itu simple present atau bukan? Simple present. Nah, pinter Dita. Yang selanjutnya menggunakan passive voice. Oke. Tadi ada, Bu. Selanjutnya ada contoh. Nah, di sini ada contoh berikut dengan strukturnya ada tesis, argumen, dan recommendation. So, Angel, please read this example. Baca contoh ini. Tesis. Yang mana? The first one, tesis. This is the university should be a place that upholds values of this integrity and
professionalism. However, in reality, there are still cases of abuse of power by certain individuals, whether it's lecturers, administrative staff, or students, organization leaders. This issue is serious and must be addressed immediately. Terus yang kedua ada argumen. Abuse of power can take many forms such as empire grading using campus facilities for personal gain or exploiting one's position to benefit themselves or others. These actions not only damage the institution, reputation, but also harm other students who deserve fair treatment if left unchecked. Abuse of power will lead to inequality and lack of trust within the academic community. Students, therefore, internal supervision must be strengthened and reporting mechanism should be made widely as legal with guaranteed protection for whistleblowers. And last recommendation. In conclusion, abuse of power in the campus and curriculum must be stopped. That campus should establish a transformation and fair system while promoting a culture of integrity among all academic members. Nah, here there is some example of hortatory exposition. Di sini ada salah satu contoh dari teks hortatory exposition yang berjudul apa artinya itu? Preventing the abuse of power on campus. Judulnya adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan di kampus. Nah, di sini ada tesis. Tesisnya siapa yang mau menerjemahkan? Oke. Enggak, dari Tesis, ayo. Di universitas ya, kampus semua harus menjadi tempat yang bermutu, Menjunjung tinggi nilai dan juga justice itu keadilan. Ya. Integritas dan juga profesionalitas. However, namun di kenyataannya masih saja ada case kasus terjadinya kasus habis itu penyalahgunaan wewenang. Itu perorangan gitu ya. Whether apakah itu dosennya, Baik itu dosen, gitu ya. Baik itu dosen, administrasi, staf administrasi, maupun mahasiswanya, mahasiswa, Pemimpin mahasiswa. Ini adalah isu yang serius Dan harus segera ditangani. Nah, dari sini, from here, kita tahu ketika si pembaca membaca tesis atau paragraf pertama, kita harus bisa meyakinkan atau membuat pembaca untuk tertarik, to interest about this statement, untuk tertarik dengan statement ini. Ketika si pembaca itu sudah tertarik, otomatis willingly mau nggak mau, si pembaca itu akan terus scroll ke bawah sampai di bagian recommendation. Seperti itu ya contohnya teman-teman. Oke. For this material, untuk materi kali ini
teman-teman. Oke, if you can answer my question, kalau kalian bisa menjawab pertanyaan Miss, I will give you something. So, harus semangat. Ketika ada teman-teman kalian yang bisa jawab, when there is your friend who can answer the question, kalian kayak gini. Nanti misal ketawa, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren gitu ya. Wow, keren. Wow, keren. Oke? Oke. Gak apa-apa itu kalau nggak mau dapat. Oke, for the first question, untuk pertanyaan pertama. Tadi kita sudah membahas tentang understanding, function, structure, characteristic, and example. Oke, di sini pertanyaannya. Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. For the question, mention the structure of hortatory exposition. Duluan aku nih. Okay, Lisa, come here. Okay. Mention please, Tita. The structure of hortatory. There are three. The first thesis, Okay. the second argument, the last recommendation. Oke, kita puas for Tita. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke, Kak. Terima kasih ya, Tita. Ini adalah buat Tita. Ini buat Tita ya. Teman-teman punya mulut digunakan dengan baik, oke? Oke. Tidak mau. Tidak mau. Oke, lanjut pertanyaan terakhir. Oke, pertanyaan selanjutnya. What do you know about hortatory exposition? Miss, Oke, Ayu. ini ya, apa namanya? Pengertiannya. Yes, of course. Sudden definition of Oke, teman-teman, attention please. definition of a hortatory exposition is to persuade and encourage to listener and readers. So, udah. Oke, kita mulai for Ayu. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke, udah. Ayu, selamat ya. Pintar banget, Ayu. Oke. Yang terakhir, ketika bisa menjawab bis kasih 3 ini ya. Boleh ikutan lagi kan ya? Yang bisa menjawab bis kasih 3 ini semuanya, oke? Semuanya siap? Siap. Oke. Yang terakhir, please make a conclusion about these materials start from understanding, function, structure, characteristic, and please the another example who related about this material. Tolong buat kesimpulan dari materi ini mulai dari pengertian, fungsi, struktur, karakteristik, dan berikan satu contoh
Structure. General structure of monetary exposition text is thesis, argument, and then recommendation. Terus dijelasin lagi. What about function? The functionnya to make untuk membuat seseorang itu yakin. Oke, yakin tentang Tulisan atau argumen yang kita tulis Oke. disampaikan kepada mereka. Oke, and please give an example. Example-nya In Indonesia, it's Oke, okay. it's okay. Bahasa. Jadi apa ya? Kita harus lebih memperhatikan akan lingkungan kita, karena lingkungan itu sangat penting untuk masa depan kita. Coba bayangkan kalian ya, kalau misalkan anak cucu kita tidak bisa melihat pepohonan lagi, itu akan sangat berbahaya untuk kehidupan manusia. Oke, so give applause for Ayu. There you go. Ini. Iya ya. Enggak usah pakai liar-liar ini kok. Oke, Ayu. Semangat ya Ayu semuanya. Okay, all. I think enough for today. So, untuk hari ini cukup, and I will give you some assignment. Miss akan memberikan kalian tugas di rumah. Nah, tugasnya apa, Miss? Tugasnya please make some example. Tolong buat contoh dari teks hortatory exposition dengan tema politik. Nah, seperti itu ya anak-anak. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Nothing. Nothing. Nothing Nothing question? No. Alhamdulillah jika tidak ada ya. Berarti kalian sudah paham. Oke. I think enough for today. So let's close our material by reciting hamdalah. Oke, thanks all. The last I say hadinallah yang kumila suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye semuanya. Silakan nanti tolong bawain laptopnya ke ruangan Miss ya. Oke, Miss. Thank you, Miss. Nggak mau nih, bukan dong. Okay, you can stop the recording. Recording.